खायमानि DM सिपाहिजोला कालेक्टर परिबागै ओ जागा जे फाइमान जंगाय सिनि जत तीनजन MLA MDC YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि वाइस प्रेसिडेंट जत लिडार संनो ताई विशेष खायना ओ जागाबो हामायना मुसंगो सिनियर विशेष खायना TWF नि बुमारबो बेलायखना खुलुमो याफारो तीनटा कक सानाय आमनि माने सिनि नाहारबो गायसनो सिनि आइडियोलॉजी गायसनो सिनि आइडियोलॉजी का बुबाग्रा सिनि आइडियोलॉजी बुबाग्रा सिनि नाहारबो बुबाग्रा बनि बागै जों बुबाग्रा सिनबो लामातलां जोंहा लामान अबजार्भ मा खायनाय आ लामानो सेंमाना सिंनाय बनि बागै गोबां बर' गोबां कक सानाय जों दुखा जों दीर्घदिन धरे जों गोबां जों लिडार नुखा किन्तु बुबाग्रा लिडार जों दाबो असर लगे तो बनि बागै बर' पाइफिलाय हामबाय बनि बागै आगामी दिनों जों बुबाग्रानि बिसिंखै अ किब्रासना जे यक सादार नाहैनाय जों दिनै जे चाय नुया कारिनाय जे कलम दिखिला जे हिमनाय माने अ सालसा बास्तव नंनाय बनि बागै खादन तावंताय बुकसं साबो तामुमितं साबो संना हामिया साउतं साबो तामु साइतं जों बनो जों नाया जों केर खाया सिनि नाहार मानिके जों बुबाग्रानि बिसिङाव अ दफानि बागै गुबुन साबुं खायनायनि बागै जों रेडि इंजाक जों रेडि के साबुं खायथनाय बनि बागै आं किसा कक सानाय আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবাই ত্রিপুরা মথা যত লিডার তাই আমরা মাইনরিটি সেলের যত লিডার এই সৈলম কেন্দ্র এবং সমস্ত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে যত মাইনরিটি সেল এবং নেতৃবৃন্দকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বুবাগ্রা এবং আজকে এই যে গরম গ্রীষ্মকালে আমাদেরকে একসঙ্গে যে এই যোগদান করে আমরা যে ডেপুটেশন যে দিয়েছিলেন সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আসে ছাইনা কগরনো কোথাকার জন্য খুলুমকা বুবাগ্রা 1 লাখ থুম দিয়া WF 1 লাখ থুম তাই ও জায়গানি ডিটেনশন ক্যাম্প ডাক্তিং সেতেं ইলিগাল মাইগ্রেন্ট দাতি मा थांगिथों